إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبده ابتلاه الحديث أو كما قال. Sidang Jumat Masjid Qasrul Ubudiyah yang dimuliakan Allah, yang senantiasa dirahmati Allah, dan mudah-mudahan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Diharapkan senantiasa menjaga, meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena bagaimanapun juga jamaah sekalian, Allah Sang Khalik, Allah Sang Pencipta segala alam semesta ini, tidak ada yang paling mulia yang melebihi derajat makhluk yang berjenis manusia. Maka di dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah menegaskan bismillahirrahmanirrahim walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memuliakan bani Adam, manusia, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami Allah memberikan qudrah iradah, memberikan kuasa bagi seorang manusia untuk bisa hidup di daratan, di lautan, bahkan di ruang angkasa. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami Allah telah memberikan rezeki yang terbaik untuk manusia dibanding dengan makhluk lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bahkan kami Allah memberikan satu anugerah yang jauh lebih mulia, jauh lebih istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam konteks ayat yang lain ini kemudian manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah sekalian, tidak semua manusia yang dari lahir fitrah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ternyata tidak bisa continue di dalam memegang kemuliaannya. Maka di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi sungguh kami Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan dedek yang sempurna, yang terbaik. Jasmani rohani dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Namun summa radadnahu asfala safilin, ketika seorang manusia tidak memberikan eksistensinya di hadapan Allah dengan ketakwaannya,
maka menjadilah orang-orang yang justru jauh lebih rendah daripada makhluk selain manusia sekalipun. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dilanjutkan kembali, diulang lagi sama Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang teraplikasi dalam pondasi keimanan dan diimplementasikan dalam bentuk amal soleh, amal perbuatan dalam segala aspek kehidupan. Jamaah salat Jumat Masjid Qasul Ubudiyah yang saya muliakan rahimakumullah. Nah, disinilah jamaah sekalian, maka kemudian di bulan Rajab ini Allah seakan memberikan gambaran eksistensi kita sebagai manusia, jamaah. Untuk mempertahankan kefitrahan kita, mempertahankan kemuliaan kita, inilah kemudian Allah melengkapi kita dengan simbol Isra Mi'raj yang dicanangkan Allah di bulan Rajab yang mulia ini, di mana Allah kemudian memberikan legitimasi Rajab adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya ada analogi, ada simbol, ada kias, ada gambaran kesempurnaan makhluk yang bernama manusia. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, untuk melengkapi kesempurnaan manusia inilah kemudian Allah berkenan memberikan kepada kita semuanya jamaah berupa fisik, rohani secara komprehensif. Dilengkapi juga dengan ilmu, akal dan juga materi, material sesuai dengan kehidupan kita. Selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ pula lah Allah mencukupi rezeki kita. Maka para ulama ahli tasawuf itu selalu berwirid kepada kita, diajarkan kepada kita, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Allah yang senantiasa mencukupkan kita. Segala gerak-gerik kita, segala kebutuhan kita. Bahkan Allah menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah sendiri yang menciptakan kalian wahai manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan juga menciptakan apa yang menjadi perbuatan dan fungsional kalian. Inilah jamaah rahimakumullah, sehingga manusia dilengkapi dengan fisik, rohani, materi, akal pikiran, ilmu yang bermanfaat, serta bisa hidup di samping makhluk individual juga menjadi makhluk yang sosiokultural. Dan disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemudian ketika bulan Rajab ini dianalogikan para ulama ahli hakikat bahwa Rajab ibarat kita menanam satu tanaman, maka wajarlah kalau kemudian seorang yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari namanya ujian, tantangan dan rintangan. Maka Allah menegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan kematian jamaah. Allah pula yang menciptakan kehidupan. Kita yang tadinya tidak ada kemudian diadakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nanti ditiadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah liyabluwakum, untuk menguji kita jamaah. Maka Isra wal Mi'raj yang dicanangkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya adalah sebuah ujian sekaligus bekal dakwah Rasulullah, sehingga dilengkapi dengan kalimat linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan, memvisualisasikan risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal dakwah beliau yang nanti akan mengejawantahkan umatnya untuk menjadi manusia-manusia paripurna. Inilah jamaah sekalian yang kemudian disebut dengan ahsani taqwim atau insan kamil, manusia yang sempurna. Dan kesempurnaan kita sebagai seorang manusia itu jamaah sekalian ketika bisa memposisikan diri di mana kita saat menjadi hamba Allah, di mana kita bersama-sama dengan sesama hamba Allah. Sehingga Islam yang agama damai ini jamaah sekalian lalu kemudian menjadikan diri kita hendaknya membawa selamat dan keselamatan bagi diri kita dan orang lain. Sehingga ketika kita diuji dengan pandemi, musibah, bencana alam di mana-mana, ini pada hakikatnya linuriyahu min ayatina. Ternyata tidak ada yang maha perkasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sombongkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita senantiasa bersandar kepadanya. Maka di sinilah ketika kita diuji Allah dengan berbagai macam problematika hidup dan kehidupan, maka yang harus kita lakukan jamaah sekalian dengan bekal yang diberikan Allah, maka kita harus gunakan untuk beribadah secara optimal,
berusaha secara maksimal, dibingkai dengan tawakal secara total. Insya Allah kita akan senantiasa diberikan barokah, diberikan selamat, diberikan sehat walafiat, bahkan insya Allah diridhoi Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astagfirullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي جعلنا من أهل المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين الذي أرسل لسائر الأمة رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المؤمنين والمتقين والمحسنين والمخلصين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين اللهم صحح أجسادنا وسلم ديننا ودنيانا واشف مرضانا وارفع درجاتنا وسلمنا يا الله وسلمنا وأهلنا وجماعتنا يا الله من الطاعين والقرنا يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا ومستمعينا وحاضرينا وغائبينا، خصوصا جماعة صلاة الجمعة في مسجد قصر العبودية، من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة وأهل الصحة والعافية وأهل الصحة والعافية وأهل الصحة والعافية وأهل السلامة وأهل الرزق حلالا طيبا مباركا، وأهل زيارة المكة والمدينة وأهل زيارة المكة والمدينة وأهل زيارة مقام رسول الله، زيارة مقام رسول الله، زيارة مقام رسول الله وبيت الحرام وبيت الحرام وبيت الحرام، واجعلنا في حياتنا بحياة طيبة، وأمتنا بآخر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل موتتنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر.